السلام علیکم کلاس 11 کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا سبق یاد کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر تیار کر کے لائے ہیں جس کا نام ہے شرک۔ شرک میں کیا چیزیں ہیں؟ شرک کا سب سے پہلا معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شرک عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ شرک اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہیں۔ دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید کا ہی قائل تھا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد کو بھی اس عقیدے کی تعلیم دی۔ مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو کر ایک اللہ بزرگ و برتر کی بجائے کئی خدا ماننے لگے۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو کر ایک اللہ بزرگ و برتر کی بجائے کئی خدا ماننے لگے۔ یہاں سے جو ہیڈنگ آپ بنائیں گے، یہاں سے وہ بنائیں گے شرک کی ابتدا۔ ٹھیک ہے، شرک کی ابتدا۔ اس کی یہاں سے یہ والی ہیڈنگ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے یعنی کہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ سوال آ جائے گا تو آپ نے اس کا یہی آنسر دینا ہے۔ آگے ہے، ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اس سے ایسے خوفزدہ ہو گئے کہ اسے دیوتا سمجھ لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اسی طرح انہوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا اور آندھیوں وغیرہ کا دیوتا گھڑ لی۔ دوسری طرف جب چیزوں کو بہت نفع بخش پایا تو ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ گائے وغیرہ کی پوجا کی وجہ سے شروع ہوئی، گائے کی پوجا بھی اسی وجہ سے شروع ہوئی۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یک کے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور شرک کی مذمت کی۔ قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان کی 13 نمبر پہ یہ آیت ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک جیسا گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دوسری جگہ قرآنی حدیث۔ اگر اس طرح کا سوال آ جاتا ہے کہ شرک کے بارے میں قرآنی آیات لکھیں، کوئی سے 2 قرآنی آیات لکھیں، تب بھی آپ یہ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، شرک کے بارے میں قرآنی آیات لکھیں، شرک کے بارے میں قرآنی آیات۔ ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ بھی بن جائے گی اور یہ آنسر بھی بن جائے گا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، ترجمہ، اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کسی کو بھی چاہے گا بخش دے گا۔ شرک کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شرک کے لغوی معنی، یہ ہیڈنگ بھی بنتی ہے اور یہ کوسچن بھی بنتا ہے، حصہ داری اور ساجھے پن کے ہیں۔ دین کی اسلام میں شرک کا مفہوم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی سوال بنتا ہے، مختصر شارٹ آنسر، یعنی یہ تیسرا اور یہ چوتھا سوال بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا۔ اس طرح شرک کی 3 اقسام ہیں۔ اور پھر یہ آ جاتا ہے 5واں سوال، شرک کی کتنی اقسام ہے؟ ٹھیک ہے، شرک کی 3 اقسام ہے۔ ذات میں شرک، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کا حصہ دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، اور دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا ہے، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا جس طرح 2 خداؤں یا 3 خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کا 3 اور 4 یہ آیت ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا برابر کا ہے۔ اگر آپ سے سوال آتا ہے کہ ذات میں شرک کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیں تو آپ یہ سارا لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، شرک کے بارے میں یہ ہمارا 6 پہ آ جائے گا سوال، مختصر ذات میں شرک کے بارے میں نوٹ لکھیں۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائے گا صفات میں شرک۔ اگر آئے گا کہ صفات میں شرک کے بارے میں نوٹ لکھیں تو یہ 7واں سوال ہوگا، صفات میں شرک کے بارے میں نوٹ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا۔
किसी दूसरे को अज़ली और अब्दी समझना है, किसी दूसरे को कादिर मतलब तस्वर करना है, ये सब शिरक है। अल्लाह ताला का इरशाद है लैसा कमसलिही शैइन, ठीक है, सूरह शूरा की 11 नंबर पे ये आयत है। इसका मतलब है कोई चीज़ इसके मिसल नहीं है, क्योंकि हर मखलूक अल्लाह ताला की मोहताज है। जो जिसमें जो सिफ़त भी पाई जाती है वो अल्लाह ताला की अता करदा है, जबकि अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात ज़ाती हैं, किसी की अता करदा नहीं। सिफ़ात के तकाज़ों में शिरक, इस पे नोट लिखना आएगा तो भी आप ये सारा लिखेंगे, ठीक है। उसमें सिर्फ एक आयत ऐड करेंगे। अल्लाह ताला अज़ीम, ये भी आ जाता है मुख्तसर सवाल, ये 8वां होगा। अल्लाह ताला अज़ीम सफ़ात का मालिक है। इन सफ़ात की अज़मत का तकाज़ा ये है कि सिर्फ़ इसी की इबादत की जाए, इसके सामने पेशानी झुकाई जाए, हकीकी इताअत और मोहब्बत का सिर्फ़ इसी को हक़दार समझा जाए और ये ईमान रखा जाए कि वही कारसाज़ है। इक़्तिदार आला सिर्फ़ इसी के हाथ में है, इसके कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है और इसके कवानीन के मुकाबले में किसी का कानून की कोई हैसियत नहीं रखता। इसके बाद आ जाता है कुरान मजीद में इरशाद हुआ है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू, सूरह बनी इसराइल की 23 नंबर पर ये आयत है। इसका तर्जुमा है तुम सिर्फ इसी की इबादत किया करो। अगर आपके पास आता है कि सिफ़ात के तकाज़ों में कौन सा जो है कुरानी आयत है लिखी जा सकती हैं, या कोई सी 2 कुरानी आयत लिखें, तो आप ये ऐड करेंगे, दोनों कर दें, या ये लास्ट वाली दोनों कर दें, या ये सेकंड लास्ट और लास्ट वाली कर दें, ठीक है। ये 8वां आपका शॉर्ट होगा, सही है। और आप देख लें आगे जो आयत हैं उसका तर्जुमा देख लेते हैं। और तुम्हारा माबूद एक अल्लाह है, बजूज़ इसके कि कोई माबूद नहीं, ठीक है। सूरह बकरा की 163 पे आयत है, हवाला नंबर आप ज़रूर देंगे। आगे हमारे पास जो आयत है वो है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, सूरह माइदा की 44 आयत है। इसको आप याद करना चाहें तो कर लें बगैर एराब के, नहीं तो आप इसका तर्जुमा याद करेंगे। और जो कोई अल्लाह के नाजिल किए हुए काम के मुताबिक फ़ैसला ना करे तो यही लोग काफिर हैं। आगे एक आयत आती है सूरह यूसुफ की 40 नंबर की, इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाही, हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, ठीक है। आगे हमारे पास जो है वो अल्लाह ही को मुनअमे हकीकी समझा जाए और खुलूस दिल से इसका शुक्र बजा लाया जाए। ये शुक्र सिर्फ यही नहीं कि ज़बान से या अल्लाह तेरा शुक्र कह दिया जाए, बल्कि इसकी हकीकी सूरत यह है कि अपनी इबादत और बंदगी का रुख सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ फेर दिया जाए और गैरुल्लाह की इबादत और बंदगी का अपनी अमली ज़िंदगी में कोई शायबा तक ना रहने दिया जाए। हमें इस बात का खूब ख्याल रखना चाहिए कि शिर्क सिर्फ यही नहीं कि पत्थर या लकड़ी के बुत बनाकर इसकी पूजा की जाए, बल्कि शिर्क ये भी है कि हर छोटी बड़ी हाजत को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला के सिवा किसी और से लो लगाई जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे शिर्क की इकसाम से, ये वो तो अलग से है, शिर्क की किस्में लिख दें, शिर्क की सूरतें लिख दें, ठीक है। ये भी एक आपकी 10वीं शॉर्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 8 था और यहाँ 7 था, ठीक है। शिर्क की सूरतें, ठीक है। ये आपने इसकी हेडिंग दे सकते हैं, आप इसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हर मुश्किल में अल्लाह ताला ही को कादिरुल मुतलिक और मुसब्बिबुल अस्बाब समझकर इसी के फजल करम से अपनी मजबूरियों का हल तलाश करना चाहिए। बेशुमार मुसलमान ऐसे मिलते हैं जो ज़बानी तौर पर अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, लेकिन अमलन अपनी औलाद, रोज़गार और सेहत और दीगर मसाइल को इंसानों के सामने उसी आजिज़ी से उम्मीद से पेश करते हैं जिसका सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला हकदार है। ये किस सूरत में आता है? ये आता है जब हम किसी के मज़ार पर जाते हैं, किसी के नाम की वो मन्नत मांगते हैं, या किसी जैसे कुंडे का ख़त्म दिलवाया जाता है, या 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलवाया जाता है इस उम्मीद पे कि यहाँ हमारी मुराद पूरी होगी। इस तरह की जो बातें हैं वो सब गैर शरई हैं, तो उस पर अमल नहीं करना चाहिए। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट पेज पे है वो है इंसान की इस कमज़ोरी को अल्लाह ताला ने यूँ बयान फरमाया है। सूरह यासीन में है इसका तर्जुमा, और पकड़ते हैं अल्लाह के सिवा और हाकम को शायद इसकी मदद करें, ना कर सकेंगे इनकी मदद और इनके हक़ में एक फ़रीक हो जाएंगे ला हाजिर किए हुए, ठीक है। दूसरी जगह फरमाए अल्लाह ताला ने फरमाया है अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़हू, सूरह मलक में 21 पे ये आयत है।
बदतर्जुमा भला वो कौन है जो रोज़ी दे तुमको और अगर अल्लाह अपनी रोज़ी बंद कर दे। आगे इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा तौहीद के असरात, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसको हम बाद में करेंगे। अभी हमने आज एक नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन किया है जो है शिर्क। ठीक है, ये इसको इसलिए किया है और इसको इसलिए डिफ़ाइन किया है, इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपने देख लेने हैं और ये एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा आपकी एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने इसको अलग से डिफ़ाइन किया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।